Ayo, please. Lu.
telolet tuh, telolet tuh, telolet tuh, telolet tuh, telolet tuh. Kayak gitu. Pak, telolet, Pak. Telolet, Tok aja Om, tok aja. Jatuh lagi kau. Dia mau bikin cerita Anda. Tadi dulu. Om, telolet. Om, telolet Om. Gue minta telolet. Itu busnya, ayo minta telolet. Ayo minta yang banyak. Kapten, para pengejar telolet ada di belakang. Ayo pencet teloletnya. Oh shit, Om, telolet Om. Anjing. Alay.
Ayo belakang-belakangnya.